ड्रामा सीरियल पामाल के आने वाली एपिसोड में हमें दिखाया जाएगा कि रज़ा मर जाएगा तो मलिका बिल्कुल ही अकेली हो जाएगी और वो बस यही सोच रही होगी कि काश एक बार वापस आ जाए तो मैं तुमसे सारी गलतियों की माफ़ी मांग लूँ, क्योंकि मैंने बहुत सारी गलतियाँ की हैं जिसकी मैं माफ़ी नहीं मांग पाई थी और तुम इतनी जल्दी चले गए हो के मौके पता ही नहीं चला। वो दिन मेरे लिए बहुत ही स्पेशल था जिस दिन हम डेट पर गए थे, लेकिन वो डेट मेरे लिए लास्ट डेट थी और वो मेरे लिए बहुत ही अच्छा दिन भी साबित हुआ था क्योंकि तुम उस दिन मुझे मिले थे। लेकिन ये दिन अब मेरे लिए बहुत ही बुरा साबित हुआ है क्योंकि उस दिन तुम मेरे से जुदा हो गए और इस जुदाई का दुख मुझे सारी जिंदगी रहेगा, क्योंकि मैं कभी भी ये सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे ख्वाबों का राजा इतनी जल्दी यहाँ से चला जाएगा, क्योंकि मैं सिर्फ एक फैंटेसी वर्ल्ड में रहती थी और मुझे बस यही लगता था कि एक ख्वाबों का राजा होगा जो आएगा, मुझे ले जाएगा, मेरे सारे ख्वाबों को पूरा करेगा, मेरी तकरीरों को लोगों को सुनाएगा और सब तक पहुंचाएगा। व्यूअर्स हमें दिखाया जाएगा कि वो बस खुद से ही ये सारी बातें कर रही होगी, मगर जब उसे ये सब कुछ मालूम होगा कि ये सब कुछ फैंटेसी नहीं रहा बल्कि हकीकत बनकर खत्म ही हो चुका है तो वो बहुत ही ज्यादा सैड हो जाएगी और सोच रही होगी कि काश शहजाद इतनी जल्दी ना जाते, क्योंकि तुम्हें क्या जल्दी थी इतनी जल्दी जाने की। अभी तो हमारी बेटी भी बहुत ही ज्यादा छोटी थी और उसको तो हमारी सख्त जरूरत थी और मुझे भी तुम्हारी बहुत ही ज्यादा जरूरत थी, क्योंकि अभी तो हमारी ख्वाहिशात पूरे होने का वक्त आ गया था। पहले तो मैंने अपने बच्चे को खो दिया था, उसका दुख मुझे भूल नहीं रहा था और फिर मैंने अब तुम्हें खो दिया है और अब मैं तुम्हें कैसे भूलूंगी, क्योंकि तुम्हें भूलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम है। अब मैं तुम्हें भूल ही नहीं सकती और तुम्हारी यादों से कभी नहीं निकल सकती, क्योंकि तुम मेरी यादों में बस गए हो। व्यूअर्स हमें दिखाया जाएगा मलिका की माँ से कहेगी कि तुम हादिया को लेकर कहीं दूर चली जाओ, क्योंकि अब यही मुनासिब होगा, क्योंकि अगर तुम यहाँ पर रहोगी तो तुम्हें और रज़ा की बहुत सारी याद आया करेगी, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम बहुत ज्यादा दूर चली जाओ इस घर से। लेकिन मलिका कहेगी कि मुझे कहीं पर भी नहीं जाना, मुझे यहीं पर ही रहना है रज़ा के पास, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी रज़ा की ऐसी यादें हैं जिनको देखकर मैं जी लूँ और रज़ा ने तो हमेशा ही अपनी चीजें संभाल कर रखी थी, इसीलिए रज़ा का दिया हुआ तोहफा है ये घर, ये मैं इसको कभी भी नहीं बेचूंगी या किसी को नहीं दूंगी, ना ही इस घर पर किसी को आने दूंगी, ना ही कब्जा करने दूंगी, क्योंकि ये घर मुझे तोहफे के तौर पर मिला था और इसको मैं हमेशा अपने दिल के करीब रखूंगी। जिस पर मलिका की माँ कहेगी कि ठीक है तुम इस घर को हमेशा दिल के करीब ही रखना, मगर तुम्हें अब इस घर को छोड़कर जाना होगा, क्योंकि ये घर तो आप करप्शन वाले ले जाएंगे तुमसे, क्योंकि ये केस अभी क्लोज नहीं हुआ था, इसीलिए अब तुम्हें ये घर सबको वापस करना होगा। जिस पर मलिका कहेगी कि मैं ये घर किसी को वापस नहीं करूंगी। वो शोर भाई से राब्ता करेगी और कहेगी कि शोर भाई मेरी मदद करें, क्योंकि मैं इस पर फंस गई हूँ और आपने कहा था कि जब भी मैं मुश्किल में होंगी मैं आपका सहारा जरूर लूंगी और अब मुझे आपके सहारे की जरूरत है। अगर आप मेरी मदद करना चाहते हैं तो मुझे बस ये घर वापस लौटा दें, क्योंकि इस घर को लेकर मैं बहुत ही ज्यादा इमोशनल हूँ और मैं ये घर किसी को भी नहीं लेने दूंगी। शोर भाई भी उसे समझाएगा कि ये घर रेंट पे लिया हुआ था रज़ा ने और अब तुम्हें ये घर वापस करना ही होगा, क्योंकि रज़ा के पास तो ऐसा कोई बिजनेस था ही नहीं कि रज़ा तुम्हें इतना बड़ा घर लेकर दे। रज़ा ने तुमसे ये झूठ कहा था कि उसने ये घर तुम्हें लेकर दिया, उसने तो ये घर रेंट पर लिया था तुम्हें रखने के लिए, इसीलिए सोच रही होगी कि काश कोई हल निकला है और मैं इस घर को खरीद लूं, क्योंकि ये खरीदा हुआ घर मेरे दिल के बहुत ज्यादा करीब होगा। मलिका की माँ बहुत ही ज्यादा सोचेगी और मलिका से कहेगी कि मैं अपना सारा गोल्ड बेच के तुम्हें ये घर खरीद के दे दूंगी, मगर वो कहेगी कि आप अपना कोई भी सोना मेरे नहीं बेचेंगी, क्योंकि मैं कभी भी ये नहीं चाहूंगी कि आप मेरे लिए मैं अपना कोई सोना बेच दूं। जिस पर उसकी माँ कहेगी कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ, सोना क्या चीज़ है, सोना तो आने जाने वाली चीजें हैं, ये मैं तुम्हारे लिए बेच के तुम्हें ये घर खरीद कर दे दूंगी। मगर मलिका कहेगी कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, आपको अपना सोना अपने पास रखें, क्योंकि मैं इस घर को कभी भी बिकने नहीं दूँ। व्यूअर्स हमें दिखाया जाएगा कि मलिका यही सोच रही होगी कि काश शहजाद तुमने ये सारी बातें मुझे पहले बताई होती, क्योंकि मैं तो बहुत ही ज्यादा दुखी हो गई हूँ, ये सारी बातें तुम्हारे बाद सुनने को मिल रही हैं और तुम्हें तो ये सारी बातें मुझे बताकर जानी चाहिए थी। व्यूअर्स हमें दिखाया जाएगा कि शोर भाई आएंगे और कहेंगे मलिका तुम्हें ये घर सिर्फ 2 दिन में फारिग करना होगा, अगर तुम फारिग नहीं करोगी तो एंटी करप्शन वाले यहाँ पर आ जाएंगे और तुम दोनों को घर से बाहर निकाल दें। जिस पर मलिका कहेगी कि अगर ऐसा नहीं हो सकता कि हम ये घर खरीद ले और एंटी करप्शन वाले घर हमसे ना ले, मगर वो कहेगा कि अगर तुम खरीद भी लोगे एंटी करप्शन वाले ये घर अपने अंदर मस्जिद कर लेंगे और उनको बस यही चाहते होगी कि ये घर वो तुमसे ले लें, क्योंकि रज़ा का केस अभी क्लोज नहीं हुआ था और ये केस क्लोज होने से पहले रज़ा मर जाती। व्यूअर्स हमें दिखाया जाएगा कि मलिका उस इंसान को ढूंढेगी जिसने रज़ा पर ये केस करवाया था और वो उसे मिल नहीं रहा होगा और वो बहुत ही ज्यादा परेशान होगी। और हमें दिखाया जाएगा कि मलिका अभी बैठ के यही सोच रही होगी कि काश लड़की मिल जाए और मैं उससे हाथ जोड़कर माफी मांग लूं, उसे यही कह दूं कि तुम मेरी रज़ा को माफ कर दो, क्योंकि मेरा रज़ा इस दुनिया से जा चुका है और वो कभी भी यहाँ पर वापस नहीं आएगा, इसलिए मैं तुमसे हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ। व्यूअर्स हमें दिखाया जाएगा रज़ा की भाभी आकर मलिका से कहेगी कि मुझे एक लड़की का पता है, अगर ये सब कुछ उसने ही करवाया होगा तो हम उसके पास जाएंगे और उससे जाकर कहेंगे तुम रज़ा को माफ कर दो और ये केस क्लोज करवा दो। जिस पर रज़ा राजी हो जाएगी और जाकर कहेगी कि ठीक है हम उस दिन जरूर जाएंगे। व्यूअर्स हमें दिखाया जाएगा कि रज़ा की भाभी मलिका को लेकर उस लड़की के घर पर चली जाएगी और वो लड़की महमल होगी, वो रज़ा से बदला लेना चाहती होगी
रज़ा ने उससे शादी बिल्कुल भी नहीं की थी और उससे शादी करने से इनकार कर दिया था क्योंकि उसने मलिका से शादी कर ली थी। जब ये बात खुलेगी तो मलिका बहुत ही डिप्रेस्ड हो जाएगी और सोचेगी कि इन सब के लिए उसने रज़ा के साथ ये कुछ किया और रज़ा की स्टेज पर चले गए थे और रज़ा अब तो अपनी जिंदगी से हार गई और यहाँ से चले गए। महमल के घर जाएंगे, उससे जाकर सारी स्टोरी सुना देंगे और कहेंगे कि ये सब कुछ सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है कि रज़ा यहाँ से चले गए और रज़ा ने इतने दुख देखे हैं, तुमने कभी ये सब कुछ सोचा ही नहीं होगा। वो सारी स्टोरी रज़ा के सुनाएंगे कि उसे कैंसर हो गया था जिस वजह से वो मर गया है, इसीलिए अब वो ये केस क्लोज करवा दे क्योंकि अब तो कोई बचा ही नहीं जिस बदला ले सके। जब महमल को ये बात पता चलेगी तो वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाएगी और सोचेगी कि रज़ा को तो मैंने सोचा भी नहीं था कि ये सब कुछ हो जाएगा। जिस पर वो कहेगी इस सब की जिम्मेदार मैं तुम्हें ठहराती हूँ क्योंकि अगर तुम ये सब कुछ ना करती तो आज हम हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे होते रज़ा के साथ। जिस पर महमल कहेगी कि मुझे माफ कर दो मलिका, मैंने तो कभी ये सब कुछ सोचा भी नहीं था कि ये सब कुछ हो जाएगा। जिस पर मलिका कहेगी कि अब तुम्हें माफी मांगने कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगी। हमने तुम्हारी वजह से इतनी मुश्किलात देखी हैं कि तुम सोच भी नहीं सकती। मेरी छोटी सी बेटी थी जो के लिए इतना परेशान होती थी कि वो भी बहुत ही ज्यादा रोती थी और मैं उसे रोता देखकर मेरा तो दिल खून के आंसू रोता था कि काश ये मुसीबतें हमारे ऊपर से खत्म हो जाए। मगर जब मुसीबतें खत्म हुई हैं तो रज़ा भी साथ ही खत्म हो गए हैं। मेरी छोटी सी बेटी जो कि सिर्फ 9 साल की है वो इतनी मैच्योर हो गई है कि तुम्हारी सोच होगी। अभी तो उसकी खेलने की उम्र है लेकिन अब वो इतनी मैच्योर हो गई है। वो मुझे समझाती है कि आप मत रोया करें क्योंकि अगर आप रोएंगे तो बाबा को तकलीफ होगी। क्या तुम सोच सकती हो कि इतनी छोटी बच्ची इतनी बड़ी बातें कर सकती है। जिस पर महमल कहेगी कि मुझे तो अंदाजा ही नहीं था कि रज़ा के साथ ये सब कुछ हो जाएगा, इसलिए मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। मगर वो ये केस क्लोज करवा देगी। मलिका कभी भी उसे माफ नहीं करेगी और कहेगी कि मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगी, इसका अजाला तो तुम्हें भरना ही पड़ेगा। व्यूअर्स हमें दिखाया जाएगा कि एंटी करप्शन वाला ये सारा सीन क्लोज हो जाएगा तो मलिका को वो घर वापस नहीं करना पड़ेगा, जिसकी वजह से मलिका बहुत ही ज्यादा खुश हो जाएगी क्योंकि इसमें बहुत सी रज़ा के साथ उसकी यादें होंगी जिसमें उसको बहुत सारी मार भी पड़ी होगी रज़ा के साथ और वो बहुत ही ज्यादा खुश भी होगी जिसमें उसने बहुत सारे ऐसे लम्हात गुजारे होंगे रज़ा के साथ जो उसके लिए बहुत ही ज्यादा मेमोरेबल होंगे। व्यूअर्स हमें दिखाया जाएगा कि वो भाभी का शुक्रिया अदा करेगी, उसे कहेगी कि शुक्रिया आपने मुझे इन सब चीजों के बारे में बता दिया क्योंकि मुझे तो पता ही नहीं था कि ये एग्जिस्ट भी करती है। क्योंकि मेरे आने के बाद मैंने कभी रज़ा के मुंह से इसका नाम ही नहीं सुना था या कभी जिक्र ही नहीं सुना था जिसके बारे में मुझे पता होता, जिसकी वजह से मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। आपकी वजह से मुझे ये घर वापस मिल गया है। व्यूअर्स हमें दिखाया जाएगा कि मलिका घर पर बैठ जाएगी और जाकर अपने रूम में ये सारी बातें सोच रही होगी। उसने कितने अच्छे लम्हात रज़ा के साथ गुजारे हैं और कितने बुरे भी गुजारे हैं और कितना वर्स्ट टाइम उसने देखा है, मगर उसने ये सब कुछ देखने के बाद कुछ हासिल नहीं किया, जिसके बाद वो बहुत ही ज्यादा सैड हो जाएगी। वो रज़ा को बहुत सारा याद कर रही होगी, बस यही सोच रही होगी कि काश रज़ा आज आप मेरे पास होते तो मैं आपके साथ यहाँ पर बैठकर खुशी के लम्हात को याद करके हम दोनों एंजॉय कर रहे होते। व्यूअर्स हमें दिखाया जाएगा कि मलिका अपनी पहली डेट को बहुत सारा याद करेगी कि वो कितनी खुश थी, मगर वो जब अपनी आखिरी डेट याद करेगी कि तब रज़ा उसके पास से चले गए थे तो बहुत ही ज्यादा सैड हो जाती है और वो उस दिन बस यही सोच रही होती है कि काश रज़ा तुम ना जाते, तुम मेरे पास ही हमेशा के लिए रह जाती, या अगर तुमने जाना ही था तो मुझे भी साथ ले जाते। क्यों, मुझे तुम्हारे बगैर तो जीना आता ही नहीं, ना ही मैंने कभी जिया और ना ही तुम्हें कभी मुझे बाहर निकाला था किसी का। तुमने हमेशा मुझे सारी जिंदगी इन सब लोगों से बचा कर रखा है, मगर जाने से पहले तुम मुझे इन सब लोगों के हवाले कर गए और सारी जिम्मेदारियां मुझ पर फेंक कर चले गए हो। मुझे तो इन जिम्मेदारियों का तो अंदाजा ही नहीं था कि ये कितनी सारी हो सकती हैं। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि ये जिम्मेदारियां इतनी मुश्किल हो जाएंगी मेरे लिए संभालनी, क्योंकि मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि मैं इन जिम्मेदारियों को कहां से शुरू करूं और कहां पे एंड करूंगी। वो समय दिखाया जाएगा कि मलिका वहीं पर चली जाएगी जहां पर रज़ा की डेथ हुई होगी और जाकर वहां पर बोट में बैठकर मलिका रज़ा को बहुत सारा याद कर रही होगी। बस यही सोच रही होगी कि काश रज़ा तुम वापस आ जाते और मेरे पास से ना, क्योंकि तुम मेरे शहजादों के राजे थे और मेरे शहजादों के राजे ही रहोगे, क्योंकि मैंने तो हमेशा ही तुम्हारा किसी बात में भी तसव्वुर किया था और तुम्हारे लिए ही अपने आप को समझा था कि तुम ही मेरे लिए बने हुए हो, जिस वजह से मैं भी बहुत ज्यादा खुश हो जाती। व्यूअर्स हमें दिखाया जाएगा कि मलिका ये सारी बातें करती करती सो जाएगी और उसके ख्वाब में रज़ा आ जाएगा। रज़ा आकर उसे कहेगा कि तुम मत रोया करो, ना ही याद क्या करो, क्योंकि जब तुम मुझे रोती हो या मुझे याद करती हो तो मुझे बहुत ज्यादा दुख होता है। मैं तो तुम पर बहुत सारी जिम्मेदारियां डालकर चला गया हूँ, अब तुम्हें वो जिम्मेदारियां निभानी होंगी, क्योंकि ये जिम्मेदारियां अब तुम्हारे ऊपर हैं। तुम्हें मेरी बेटी का बहुत सारा ख्याल रखना होगा, अगर तो मेरी बेटी बहुत ज्यादा परेशान हो जाएगी, इसलिए मैं चाहता ही नहीं कि तुम रो, तुम्हें तो हंसी खुशी जिंदगी गुजारनी चाहिए और मेरी बेटी का ख्याल रखना चाहिए कि उसको तो कभी मेरी बेकमी महसूस ही ना हो। लेकिन तुम ऐसा नहीं कर रही हो, तुम तो उल्टी कर रही हो। तुम तो हमेशा मेरी बेटी को इतने गम दे रही हो कि वो और डिप्रेशन में जाती जा रही है। वो अभी बहुत ही ज्यादा छोटी है, इसलिए तुम्हें चाहिए कि मेरी बेटी का बहुत सारा ख्याल रखो और उसके सामने मत रो और उसके सामने हंसी खुशी अपनी जिम्मेदारियां पूरी करो, ताकि उसे मालूम हो कि उसने अपने बाबा के ख्वाब पूरे करने हैं और तुम भी उसके बाबा के ख्वाब पूरे कर रही है। ये सारी अपनी जिम्मेदारियां निभाते हुए भी हमें दिखाया जाएगा कि मलिका
ایک دم سے اٹھ جائے گی اور چیخیں مارنے لگ جائے گی اور رضا کو واضح لگانے لگ جائے گی اور کہے گی رضا رضا آپ کہاں چلے گئے ہیں، جس پر ملکہ کی ماں ساتھ ہی سو رہی ہوگی اور وہ بھی ایک دم سے اٹھ جائے گی اور ملکہ کو گلے لگا لے گی اور کہے گی کہ رضا تو اب چلا گیا، تم رضا کو آوازیں کیوں دے رہی ہو، جس پر ملکہ اسے کہے گی کہ ابھی تو رضا یہاں پر آئے تھے، ابھی تو وہ میرے پاس ہی تھے، مگر ملکہ کی ماں اس کو بتائے گی کہ وہ سب تمہارا خواب تھا، اسی لیے تمہیں ایسے لگ رہا ہے، اسی لیے اب تمہیں میں بتا رہی ہوں کہ اب اپنی خوابوں کی دنیا سے باہر نکلنا ہوگا اور تمہیں خوابوں کی دنیا سے باہر نکل کر اپنی زندگی کو پہچانا ہوگا، اس میں ہی رہ کر سارے کام کرنے ہوں گے اور تمہیں بھی اب رضا کی ذمہ داریوں کو نبھانا ہوگا۔ ویورز ہمیں دکھایا جائے گا کہ ملکہ بہت ہی زیادہ اونچی اونچی رونے لگ جائے گی، بس یہی سوچ رہی ہوگی کہ کاش رضا آپ میرے خوابوں میں نہ آتے بلکہ آپ میرے ساتھ ہوتے، تاکہ میں اپنی ساری دل کی باتیں آپ شیئر کر سکتی اور آپ کو بتا سکتی کہ میں کتنی غم زدہ ہوں آپ کو لے کر۔ میں نے بہت سارے غم دیکھے ہیں، آپ کی جب طبیعت خراب تھی تب بھی میں بہت ہی زیادہ سہی، اور ایک دم سے آپ کی کینسر کا جب معلوم ہوا تھا تو میں تو بہت ہی زیادہ رونے لگ گئی تھی، اور میں یہی سوچ رہی تھی کہ میں نے اپنی زندگی کو بچانے اتنے غم دیکھے تھے کہ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ آپ مجھ سے جدا ہو جائیں گے۔ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ آپ مجھ سے جدا ہو جائیں گے تو کبھی بھی میں اتنی ایفرٹ نہ کرتی اور کبھی بھی میں اتنی مار نہ کھاتی، آپ کا غصہ برداشت نہ کرتی، آپ سے کبھی بھی اتنی بات نہ کہتی اور آپ سے ڈیورس لے کر الگ ہو جاتی، کیونکہ مجھے جب معلوم ہی تھا کہ آپ نے میری زندگی سے اتنی جلدی چلے جانا ہے تو میں اتنی ایفرٹ کیوں کرتی اور میں آپ کے ساتھ اتنی زیادہ زندگی کیوں گزارتی۔ ویورز ہمیں دکھایا جائے گا کہ ملکہ کہے گی کہ میں نے آپ کے ساتھ جتنی بھی زندگی گزاری ہے میں نے آپ سے ہمیشہ غم کا اظہار کیا ہے کہ میں آپ کے ساتھ بالکل بھی خوش نہیں ہوں، لیکن آپ مجھے ایک بالکل ہی ریڈ فلیگ لگتے تھے، کیونکہ آپ مجھے شروع میں بہت ہی زیادہ اچھے لگتے تھے، بعد میں آپ آ کر بہت ہی زیادہ چینج ہو گئے تھے، کیونکہ مجھے آپ سے سخت نفرت ہونا شروع ہو گئی تھی اور میں تو بس یہی سمجھتی ہوتی تھی کہ آپ بالکل ہی مینٹل ہیں، کیونکہ آپ کا تو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی مجھے، لیکن جب مجھے آپ کی سمجھ آنا شروع ہو گئی تھی تو آپ مجھے چھوڑ کر چلے گئے۔ ویورز ہمیں دکھایا جائے گا کہ ملکہ کی ماں اسے سمجھائے گی اور کہے گی کہ بیٹا تم سو جاؤ، ان باتوں کا اب سوچنے کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ اب تمہیں ہمت دکھانی ہوگی اور اپنے سارے کام خود کرنے ہوں گے اور اپنا سارا خود کرنا ہوگا۔ رضا جب تمہیں سمجھا کر گیا ہے کہ تمہیں ایک انڈیپینڈنٹ لڑکی بننا اور اپنے سارے کام خود کرنا اور ابھی اپنا سہارا کبھی بھی نہیں ڈھونڈنا ہے تو پھر تم کیوں ایسے کر رہی ہو؟ میں نے تمہیں سمجھایا بھی ہے کہ تمہیں ایسے نہیں کرنا ہے، پھر تم یہ سب کر کے اپنی ہی بیٹی کا دماغ خراب کرو گی اور اسے بھی ڈپریشن میں لے جاؤ گی اپنے ساتھ، اور میں کبھی بھی نہیں چاہوں گی کہ اتنی چھوٹی بچی کو ڈپریشن کی طرف دھکیلو، کیونکہ اس کی ابھی عمر نہیں ہے ڈپریشن میں جانے والی۔ ویورز ہمیں دکھایا جائے گا کہ ملکہ کی ماں اسے بہت زیادہ سمجھائے، جس کی وجہ سے ملکہ کو سمجھ آنا شروع ہو جائے گی اور اسے بھی اب دنیا داری کا پتہ چلنا شروع ہو جائے گا۔ وہ تو بس یہی کہہ رہی ہوگی کہ مجھے تو کبھی رضا نے دنیا داری کا بتایا ہی نہیں تھا، ہمیشہ اس سے بہت ہی زیادہ دور رکھا تھا، اس لیے اب میں سارے کام کیسے کروں گی؟ مگر اس کی ماں اسے تسلی دے اور کہے گی کہ تمہیں ٹینشن نہیں لینی ہے، تمہیں بس یہی سوچنا ہے کہ تم بہت ہی زیادہ اسٹرانگ ہو اور اسٹرانگ بن جاؤ گی اور اسٹرانگ بن کر رہو گی، کیونکہ اب تمہیں بننا ہوگا ہر حال میں۔ اگر تم اسٹرانگ نہیں بنو گی تو تمہاری بیٹی کیسے اسٹرانگ بنے گی؟ وہ تو تمہیں ہی دیکھ کر مضبوط بنے گی نا، اگر تم مضبوط ہوگی تو تمہاری بیٹی بھی مضبوط بن جائے۔ اسی طرف ہمیں دکھایا جائے گا کہ انس بھی ملکہ کی طرف سے بہت ہی زیادہ غمزدہ ہوگا اور سوچ رہا ہوگا کہ میں نے تو ملکہ سے کہا تھا کہ مجھ سے شادی کر لو، مگر ملکہ نے میرے ساتھ بالکل بھی اچھا نہیں کیا تھا اور اس نے تو بس یہی کہا تھا کہ میں اس سے حسد کر رہا ہوں، مگر میں نے کبھی بھی اسے حسد نہیں کی، میں نے تو ہمیشہ اس کا اچھا ہی سوچا تھا اور اسے یہی سوچا تھا کہ میں اس کے ساتھ شادی کروں گا، کیونکہ مجھے ملکہ شروع سے ہی آپ کو اب اتنے غم دیکھنے کو مل گئے ہیں کہ وہ اگر اچھی بننی بھی چاہے تو وہ کبھی بھی نہیں بن سکتی، کیونکہ شروع کی مشکلات تو انسان کو توڑ کر رکھ دیتی ہیں، اور ملکہ تو اتنے غم دیکھنے کو مل گئے ہیں کہ اب اسے کوئی بھی نہیں جوڑ سکتا، کیونکہ رضا کی موت نے اسے توڑ کر رکھ دیا ہے اور اب اسے اتنی ذمہ داریاں نبھانی ہے کہ وہ اب اس دنیا میں ہی اوجھل ہو جائے گی اور اس میں ہی کھو جائے گی۔ ویورز ہمیں دکھایا جائے گا کہ انس بھی ملکہ کے بہت زیادہ پریشان ہوگا، مگر انس کی ماں اسے سمجھایا کرے گی کہ تم اب ملکہ کے لیے پریشان ہونا چھوڑ دو، کیونکہ اب تمہاری نئی زندگی شروع ہو چکی ہے، تمہیں اس میں دھیان دینا چاہیے۔ جس پر وہ کہے گا کہ میں کبھی بھی اپنی زندگی پر دھیان نہیں دے سکتا، کیونکہ مجھے ملکہ اچھی لگتی تھی اور اچھی لگتی رہے گی، جس کی وجہ سے اس کی ماں اسے سمجھائے کہ کیا تمہاری بیوی آ گئی ہے، تمہیں نہیں چاہتی کہ تم ملکہ کے اندر ہی گھسے رہو یا اسی کی باتیں سوچتے رہو، اب تم اپنی نئی زندگی شروع کر لو اور اپنی بیوی کے ساتھ اچھی زندگی گزار لو۔ مگر انس کہے گا کہ میں اپنا پہلا پیار کبھی بھی نہیں بھول سکتا، کیونکہ مجھے یاد ہے میں کیسے بے انتہا محبت کرتا ہوتا تھا ملکہ کے ساتھ، مگر آپ تب بھی خوش نہیں تھی کہ میری شادی اس کے ساتھ ہو جائے، اور آپ ابھی بھی تھی کہ اگر میری شادی اس کے ساتھ ہو بھی جاتی تو کیا تھا، کیونکہ ملکہ کی تو صرف ایک ہی بیٹی ہے اور اس کا بیٹا تو ضائع بھی ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے اس کا بھی بہت ہی زیادہ دکھ تھا۔ لیکن اب میں سوچ رہا ہوں کہ مجھے اتنا سارا دکھ ہو رہا ہے تو ملکہ کیا سوچ رہی ہوگی اور وہ کس غمزدہ لمحات سے گزر رہی ہوگی، مجھے اس کی دکھ کا بہت سارا اندازہ ہے، مگر آپ اس کے کبھی بھی دکھ کا اندازہ نہیں کر سکتی، کیونکہ آپ کو یہ سارے دکھ کبھی ملے ہی نہیں۔ انس اپنی ماں سے بہت ساری بدتمیزیاں کرے گا اور ملکہ سے ملنے کے لیے چلا جائے گا، وہاں پر جا کر ملکہ کی ماں اسے بلائے گی، اسے گلے سے لگا لے گی اور کہے گی کہ بیٹا ہم نے تمہیں بہت سارا یاد کیا ہے اور تمہیں تو معلوم ہو گیا تھا کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو تم ہمارے پاس کیوں نہیں آ رہے تھے؟ جس پر وہ کہے گا کہ میں تو آنے ہی والا تھا، بس مجھے یہ
معلوم ہی نہیں تھا کہ رضا اتنی جلدی چلے جائیں گے۔ میں تو دبئی چلا گیا تھا اور اب میں واپس آ گیا، اسی لیے اب ملکہ کو جب بھی میری ضرورت ہوگی تو وہ مجھے لازمی بتائے، میں اس کے لیے ہمیشہ حاضر رہوں گا۔ جس میں ملکہ کہے گی کہ مجھے کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں ہے، میں اپنا سہارا خود بن جاؤں گی، اور صرف بہت ساری بدتمیزیاں کرے گی، لیکن ملکہ کی ماں اس سے کہے گی کہ تم اس کو معاف کر دو کیونکہ یہ اپنے سینسز ابھی بالکل بھی نہیں آ رہی ہے۔ جس پر انس کہے گا کہ کوئی بات نہیں، میں اس کے دکھ کا اندازہ لگا سکتا ہوں۔ ویورز لاسٹ میں ہمیں یہی دکھایا جائے گا کہ ملکہ ایک انڈیپینڈنٹ لڑکی بن جائے گی اور وہ اس رضا کا خواب پورا کر دے گی، اور وہ بہت ہی ہیپی لائف لاسٹ پہ گزار رہی ہوگی، اور انس بھی اپنی ہیپی لائف گزار رہا ہوگا کیونکہ اس کا بھی بیبی ہو جائے گا اور وہ دبئی چلا جائے گا۔ اسی طرف ہمیں دکھایا جائے گا کہ شعور بھائی وہ بھی بہت ہی زیادہ خوش ہوں گے اپنی لائف کے اندر کیونکہ وہ اپنے بیٹے اور